shout out day ko ni Kikay ha. Kikay na vlog. Nakamino siya sa traction worker. Ayaw pag inana day kay dili gid sa yun ang pagtarbaw ana day kana day na tarbaw kung kuya ug akong mahod. Ngano mo inana mo ka Ikay na imo disappoint construction worker Kikay. Ayaw pag inana. Don't you ever live again and together more. Ayaw pa pangdaot sa construction worker. Ginoo ko maunang makatabang sa ato kung maghimo sila balay dili sa yun maghimo. Ha? Ayaw pag inanay, ayaw pag lockdown ang construction worker. Ayaw pag inanak Kikay ha. Ayaw pag inana construction worker akong uyab sa una. Nagbulag lang mi kay wala mi nagkasinabot.